Hinumduman ko pa, nakatong kita nagpunta. Kita sweet kaayo, kita nagbahin-bahin sa ating kinabuhi. Apan karon naunsa man, nga nganong kita nawa man ang atong pagkamalipayon, ug ipadulong man sa pag-away ug pagsinakitay. Ako nagwonder gayon, nganong miabot ani nga panahon ug sitwasyon. Isayangan nato ang ito ka tuig. Kung kita magmalipayon, kita magitik-gitik kauban sa itong mga boardmates, kita magpa-sweet-sweet, o pasimple o apan, ngano mangyod. Dili gid nako matubag ka na nga pangutana. Apan kung ikaw akong pangutan, dili ka man mutubag. Unsa man, kalimta na lang ba nato ang atong malipayon nga kagahapon? Kung kita magnita na og atong mga kaugalingon nga dalan, kay basing somewhere down the roads, our roads we gonna cross again. Hinumduman ko pa itong imo kong gihunghungan, nga ako gayud gikilig, ug ako gikilig gayud, apan katude ay mga bakakra. Ngano man, nganong imo man kining nabuhat ka nako. Dili na ko makaya ang mga sakit nga gibati ning kasing-kasing kay ako usa lamang katnyano nga tawo nga masakitan, imong giulipon sa imong gugmang giaha. Pero sa dilang pagpadayon ko sa akong kinabuhi na malipayon gaganyusi daw ay problema. Apan anara na kanimo kung makipagbalik ka, kay andam mo sa bako nga pag-iistorya kung unsa man ang kinahanglang istoryahon. Musa diri na lang taman, ako dai si Juan Tamad, ang imong hinigugma.